हामिया भिडिअ सुनामै ससियेल मिडियाव भाइरेल खालायनानै ब्लेकमेल खालायजागै दंगो तिप्राजक थानाव मामला खालायमाय यागुलब ककशिलचामुं पुलिस ताबुकब ब्लेकमेल खालायनायनो रमयाखौ कक्तमा कासाका अनुकुति हांकर कयला शहर कक्तमा रोगसावै सावैमोनका सिनिजाक बरफ तिप्राजकनि हामिया भिडिअ सुनामै ससियेल मिडियाव भाइरेल खालायनायनि बागै कदगमा सालदमै ब्लेकमेल खालायतंमानि यागुलो तिप्राजक थानाव थांगै ब्लेकमेल खालायनायनि मुंगै मामला खालायगा फिया ककशिलचामुं पुलिस रक ताबुकब ब्लेकमेल खालायनायनो रमया कक्तमा साइमोनखा फतिग्राय थानानि बिसिं खबजाक देमदुं पारानि तिप्राजक बिसि थामचिदक उमरहाय अंगानो कुमारघाटनि राजगान्धी पाराव तंनाय प्रदीप देबबर्मानि मुंगै ककशिलचाखा प्रदीप देबबर्मा गोरोंसा सिरिं सरक अंजाक थायो तिप्राजकनो तलांगै बनो याक सुलक मुलुक खलायका तै हामिया भिडिअ सुनामका आ हामिया भिडिअ न ससियेल मिडियाव भाइरेल खलायजागनायनि बागै कदगमा सालदमै ब्लेकमेल खलाय दंगो प्रदीप देबबर्मा हनै ककशिलचाखा तिप्राजक यागुलो कयला शहर महिला थानाव प्रदीप देबबर्मानि मुंगै मामला खलायमानि फतिग्राय थानानि बिसिं खबजागनाय कयला शहर महिला थानाव जिडि एन्ट्रि खलायै आ कपि फतिग्राय थानाव रहरजाखा फतिग्राय थानानि पुलिस रक तिप्राजकनो ब्लेकमेल खलायजागमानि पार्टीमुं रोगसावै बेबाक न सुंका तै ब्लेकमेल खलायनायनो रमना बागै कक बरिखा फियाबा ककशिलचामुं अंखा ताबुकसाक जरा थानानि पुलिस ब्लेकमेल खलायनायनो रमयाखौ यांगो खेबले ब्लेकमेल खलायनाय प्रदीप देबबर्मा तै बिनि बाया तिप्राजकनि नगफायै दमरक समरक खलाय तंलायखा मामला नतिसाय नाहाना बागै सिक्रिवै तंलायखा लायथानाय हर तिप्राजकनि नगफायै सिक्रि चक्र खलायजाखा प्रदीप देबबर्मा तै बिनि बाया अ मामला न तिसायना हाया हिंके बयबो थानानै दमरक समरकबो रिवै गलांजाकमानि ककशिलचामुं ফটিকরায় থানাতে কেন আইছো? কালকে কৈলাসের উমানটি আছে আমি আমি ইয়ে করে আছি প্রদীপের নামে আমি প্রদীপ কি? প্রদীপ দেববর্মা প্রদীপের নামের আমি এফআইআর করে আছি কালকে আজকে দেখাইছে ফটিকরাই থানা আমি আইছি আজকে তো পুলিশ কি আশা দিছে যে এই কমপ্লেনের বা তুমি যে কমপ্লেন করছো কি পুলিশ কি কইছে? পুলিশ পুলিশ কইছে আনবো দইরা আনবো কোনদিন দইরা আনবো আজকে তারা এমনিতে তোমার জিজ্ঞাসেনি ঘটনার বিষয়ে যদি লাগে তে আবার ডাকবো কইছে আমারে ঠিক আছে তো এখন যে বাইরে হবার সময় শুনলাম আমরা তুমি দেখছো যে প্রদীপ দেববর্মার এখানে দেখছি প্রদীপ দেববর্মা দেখছি কোন জায়গাতে দেখছো? এখন এখানে থানার মধ্যে থানার সামনে দিয়ে থানার সামনে দিকে দেখছি আমি কই কিভাবে আইছে? টুকটুকু গাড়ি দিয়ে এদিকে গেছে আচ্ছা আচ্ছা তো পুলিশে জানাইছো নি বিষয়টা? পুলিশকে আমি জানাই দিয়েছি আচ্ছা পুলিশটা কি বললো এই সময়? রাত্রে বেলা লই আইব কইছে স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একে বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়